Metin opet dolazi kod Nusreta u posjetu. Nusret pita da li im je obezbedio da koriste telefone, ali Metin kaže da su i njemu uzeli telefon na ulasku u kliniku. Međutim, Metin predlaže Nusretu da mu napiše broj od čovjeka koji je zadužen za pasoše i da će on uraditi sve što je potrebno. Nusret se obraduje što ovo čuje i odmah zapisuje broj Metinu. Metin tada nastavlja svoju igru i govori Nusretu da je Bejza jučer tražila od njega da sa njenom krvi napiše poruku Hančer. Nusret se šokira kada ovo čuje, a Metin mu tada predlaže da Nusret sam ode iz Turske, a da Bejza ostane u klinici jer je ovo mesto baš za nju. Nusret razmišlja o tome i govori Metinu da će razmisliti. Metin kasnije odlazi kod Bejze u sobu i pita je da li postoji nešto loše između nje i Nusreta. Bejza ne zna šta da odgovori na to, a onda joj Metin kaže da je Nusret mislio da ode bez nje iz države jer je njoj potrebna klinika. Bejza poludi nakon što to čuje, a Metin joj govori da ne spominje ništa Nusretu jer onda ne može otkriti njegove namere. Metin vešto pravi zavadu između Nusreta i Bejze, ali između ostalih ukućana vile. Čemil pita Gulsum da li će biti njegov model za slikanje jer želi da pošalje svoj rad kao dokaz dobro odrađenog posla. Gulsum pristaje na to, ali u tom trenutku se iza Čemila pojavljuje Derija sa Emirom. Čemil govori Deri da se džaba trudila da dođe jer ona ne postoji više u njegovom srcu. Derija se već dogovorila sa Emirom da pokušaju da vrate Čemila kući. Čemil odlazi do Emira i govori mu da ga voli kao svog sina, a Emir govori Čemilu da ga voli kao svog pravog oca. Čemil predloži da Emir ostane ceo dan ovde, a da Derija ide svojim poslom, na šta ona pristane. S druge strane, Engin ulazi u svoju kuću i osjeća kako je sve prazno bez sile. Nema onog mirisa hrane, priče sa njom i ljubavi. Sila gleda njene i Enginove slike i također razmišlja o njemu koliko god se borila da ne misli o tome. Vidjet ćemo na koju će stranu vetar odneti njihove živote ili će se možda njihova ljubav opet spojiti. Mukader odlučuje da sa Lavorom ode kod Hančer u kuću. Hančer otvara vrata, a Mukader je pita da uđe na kratko kako bi nešto popričali. Hančer teško pušta Mukader u kuću zato što je Džihan veoma ljut na Mukader i ne želi da je vidi. Mukader govori Hančer da je ona nekada prala noge njoj i da je pogrešila u tome, tako da sada Mukader želi da se izvini i opere noge Hančer u Lavoru. Hančer ne dozvoljava Mukader da to uradi, ali u tom momentu se pojavljuje Džihan, koji govori majci da izađe napolje i nikada se više ne pojavljuje ovde. Mukader tužnog lica izlazi iz kuće, a Džihan izlazi na terasu i prosipa vodu iz Lavora pred nju. Čemil, Emir, Jigit i Gulsum su ispred bazena, dok Jigit fotografiše Gulsum sa novom frizurom. Sve to gledaju Čemil i Emir i svi uživaju u ovoj lepoj atmosferi. Njih četvoro na kraju prave zajedničku fotografiju i jedu kolač. Džihan priča sa Hančer o tome kako je moguće da je Hančer tako brižna osoba i bit će dobra majka, dok je Mukader spremna da uradi sve protiv svog sina. Hančer govori da možda Džihan ne bi trebao da bude tako oštar prema svojoj majci, ali on govori da je njemu najvažnije da sve prođe kako treba na svadbi. Hančer tada kroz glavu prolazi Bejzino pismo, ali ona to ne sme da kaže Džihanu, jer onda može nastati još veći problem. Džihan zove krojačicu kako bi uzela mere za odelo od svih bližih koji treba da prisustvuju svadbi. Džihan i Hančer se dogovaraju da sutra idu da zakažu datum venčanja i cela ova situacija izgleda prelepo. Džihan tada spominje Hančer da je danas njegov brat uređivao kancelariju, a Džihan je prešao u drugu. Hančer to biva malo čudno, zato što su zasluge u posljednjih 8 godina, dok njegovog brata nije bilo, zapravo Džihanove. Džihan joj govori da je primetio da se malo njegov i bratov odnos promenio, ali bitno je da on živ i da se vratio, a za ostalo će lako. Uveče Derija sprema lepu gozbu jer očekuje da će Čemil doći sa Emirom. Međutim, Jigit se pojavljuje na vratima i vraća Emira Deriji, a ona se razočara što to nije bio Čemil. Sinem dolazi u Metinovu sobu i pita ga da popriča sa svojom majkom, jer je ona jako loše i ne izlazi iz sobe ceo dan.
Sinem dodaje i to da je Mukader baka njene ćerke, a Metin dodaje na to da nikada ne bi spomenula da je Mukader majka njenog muža. Metin tada izlazi u dvorište vile, jer ga tamo čeka Sila. Sila govori Metinu da je pokrenula advokatski postupak na pravo svoje imovine, a Metin joj govori da ne žuri sa tim jer imaju jednu prepreku, te da čeka njegov znak. Sinem vidi da Sila stoji sa Metinom napolju, ali nakon što Metin ode u vilu, tada se pojavljuje Engin iza Sile, koji je došao kod Hančer. Sinem u vili pita Metina ko je to bio, a on govori da je pričao sa Silom, Enginovom devojkom, i da su krenuli kod Hančer. Zapravo, to je istina. I Sila i Engin su krenuli kod Hančer, ali sada je situacija malo neprijatna, jer su oni raskinuli, a sada se nalaze zajedno pred vratima kuće. Hančer i Džihan ih primaju u kuću i Hančer tek sada saznaje da su oni raskinuli. Nakon što Hančer ode po kolače u kuhinju, Sila govori neke reči koje ne prijaju baš Džihanu, a Enginu biva neprijatno. Ona mu poželi brz oporavak zato što Gurur nije njegovo dete. Džihanu ovo biva čudno i govori Sili da nije očekivao od nje da će biti iskrena. Ona dodaje da je to sve zato što su oko njega ljudi koji su neiskreni prema njemu. Situacija biva malo napeta, te Sila odlučuje da krene kući, a Engin posle toga također odlazi, ostavljajući papir za razvod braka Čemila i Derije. Sutradan ujutru, doktor dolazi kod Nusreta u sobu i pita da li je sve u redu. Nusret mu govori da bi želeo da doktor popriča sa njegovom ćerkom, koja je nekada bila na lečenju i misli da joj se sada neke stvari vraćaju. Doktor odmah odlazi kod Bejze u sobu i pita je da li je bila na lečenju pre, jer mu je tako njen otac rekao. Bejza tada poludi i počne da priča kako je otac protiv nje i sjeća se Metinovih reči, te da je bio u pravu. Doktor sve to zapisuje u svoj privatni zapisnik, a Bejza krene da mu uzme to. Doktor izlazi napolje i govori o obezbeđenju da ova soba uvek mora biti zaključana i da osoba unutra ne sme izaći. Hančer napokon proba svoju venčanicu i zove Džihana da dođe. Međutim, Džihan pozove Hančer da zakažu datum venčanja, pa će onda zajedno doći da Hančer isproba venčanicu pred njim. Hančer i Džihan završavaju svoje obaveze, ali nakon povratka u kuću, Džihan dobija poziv od Hilal da mora doći na jedan sastanak. Hančer odlazi u kuću i vidi pocepanu venčanicu na stepenicama. Ona izlazi napolje, pali venčanicu i govori da će ovaj put biti istrajna i da Bejza neće moći da je pobedi. Sve to sa prozora gleda Metin, čiji je ovo plan i sve mu ide kako treba. Džihan se vraća kući i pita Hančer da proba venčanicu, ali ona mu govori da nije raspoložena. Hančer ne sme reći Džihanu da se Bejza kreće oko njihove kuće, jer će onda izbiti još veći problem. Džihan pokušava da nagovori Hančer da mu pokaže venčanicu, ali Hančer tada vikne na Džihana, govoreći da joj nije do toga. Da li će Hančer ipak reći istinu Džihanu?